جی حیدر بھائی جاننا آپ سے یہ چاہوں گا میں تھوڑا سا سوال آپ سے، کیونکہ آپ اوور آل بہت زیادہ فرینچائز سرکٹ سے وابستہ ہیں کراچی کنگز میں اوور آل بھی، لیکن میں پی ایس ایل سے بھی کنیکٹ کروں گا اس سوال کو. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنی ساری لیگس کے ہوتے ہوئے کسی بھی انٹرنیشنل کھلاڑی کو کنونس کرنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے، تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے. اور یہ میرا ایک پراپر سوال ہے کہ آج کل جو اتنی فرینچائز کرکٹ ہو گئی ہے کیسے سلسلے چلتے ہیں، کتنا آسان اور کتنا مشکل ہو گیا ہے معاملات کو ہینڈل کرنا. تھینک یو سہیل بھائی، آپ نے جان بوجھ کے سوال مجھے لگتا ہے ایسا پوچھا تاکہ میں ذرا وارم اپ ہو جاؤں. سہیل بھائی دیکھیں، اب کیونکہ یہ سارے کرکٹرز بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ اتنی پروفیشنل لیگز ہیں ساری، تو وہ بھی اپنا آبویسلی بات ہے شیڈول بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کنونس کرنا سب سے پہلے تو آپ کو ان کی اویلیبلٹی ہی دیکھنی پڑتی ہے. اور الحمد للہ پی ایس ایل ہمیشہ ایک ایسی لیگ رہی ہے کہ جہاں پہ جب بڑے پلیئرز اویلیبل ہوئے ہیں وہ آئے ہیں. تو اس سینس میں پی ایس ایل کے لیے کنونس کرنا اتنا مشکل نہیں رہا، خاص طور پر اس دفعہ جب برس بھی ذرا زیادہ تھا اور پلیئرس کو نظر بھی آیا تھا کہ جب آپ کمپیئر کریں پی ایس ایل کو ود اینی کمپیریٹیو لیگ تو کمٹمنٹ بھی ایک شارٹر ڈیوریشن کے لیے. تو اس سینس میں تو نہیں ہے، لیکن کنونس کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن میں یہاں پر ضرور داد دوں گا شعیب خالد کو، جنہوں نے جو پلیئر ایکوزیشن کرتے ہیں ایچ پی ایل پی ایس ایل کے لیے، انہوں نے آکشن کے لیے ڈائریکٹ سائننگ کے لیے قدرے اچھے نام اویلیبل کرائے تھے. تو اس لیے آئی تھنک اس بات پہ انہیں میرے سے زیادہ یا ہم میں سے کسی سے بھی زیادہ آئی تھنک زیادہ کریڈٹ اس وقت شعیب کا بنتا ہے. حیدر بھائی، کراچی کنگز کا وننگ کمبینیشن چل رہا آ رہا، 3 میچ لگاتار جیتے، اب 2 ہار گئے. اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جیسے ٹیمز اگر جیتتی ہے تو ان کے پاس پلیئرس کلک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جیل ان ہوتی ہوئی ٹیم نظر آتی ہے. پر کراچی نے میچز تو جیتے بٹ کوئی ایسا خاص امپیکٹفل جو ہوتی ہے نا ہینڈس ڈاؤن پرفارمنس وہ والی نہیں ملی. اس میں ایک انالیسس میں چیک کیا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ مڈل اوورز میں کراچی کنگ کی جو ٹیم کی بیٹنگ ہے اس میں جو ہے وہ اسٹرائک ریٹ کا بھی ایشو ہے اور تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور پاور پلے میں جو ہے وہ آپ کی وکٹیں اب تک سب سے زیادہ آپ کی وکٹیں گری ہیں آپ کی ٹیم کی، اور 41 رنس بنے ہیں اب تک 5 میچوں میں اور وکٹیں اوپننگ پارٹنرشپ میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میچز تو آپ نے 3 جیتے لیکن کیا ایسا پرابلم آ رہا ہے کہ یہ سارے ایشوز جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. آپ کے سوال میں خود ہی ایک تھوڑا سا آنسر بھی ہے. وہ یہی ہے کہ اگر ہمارے مڈل آرڈر قدرے سلو کھیل رہا ہے یا بلڈ اپ کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ہم اوپر وکٹس لوز کر رہے ہیں. اگین آبویس سی بات ہے، ہم بھی ویٹ کریں فار سم آف آر پلیئرس ٹو کلک. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پرفارمنسز نہیں آئیں، کیونکہ دیکھیں جی ابھی تک اگر ہم یہ 3 میچز جیتے ہوئے اگر آج کا بھی ہارے ہیں تو اس میں بھی ہم نے اسٹینڈ آؤٹ پرفارمنسز یا ایٹ لیسٹ انکریجنگ پرفارمنسز دیکھی ہیں ہر سینس میں. اگر آپ شروع سے لے کر دیکھتے ہیں تو ایک میچ میں اب تک کیا نام ہے ڈیوڈ وارنر آپ کو 50 دے چکے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں تو محمد وسیم نے آپ کو 2 سٹارٹس دی ہیں، سلمان علی آغا نے 2 ایٹ لیسٹ انکریجنگ سٹارٹس دی ہیں، اعظم خان نے 2 بہت سینسیبل اننگس کھیلی ہیں، 7 بیک کی ایک ڈیسنٹ 30 ہے 50 ہے. تو ایوری ون از چپنگ ان. بولنگ سائڈ پر زیمپا اور حسن علی نے قدرے لیڈ لی ہے. جب بھی سلمان علی آغا کو انٹروڈیوس کیا ہے انہوں نے کچھ کیا. اور آج تو عباس آفریدی جو کافی عرصے سے آئی تھنک اپنی فل ردم میں صحیح طرح بالنگ نہیں کر رہے، آج ان کی بھی پرفارمنس بہتر تھی. تو ہمارے لیے پازیٹیوز تو کافی ہیں، لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے یو اسٹل نیڈ بیٹر پرفارمنسز دین دس، اینڈ وی ایون ایز اے ٹیم ریئلائز دس، اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ویل بی ورکنگ آن اٹ. السلام علیکم حیدر بھائی، دس از نورش خان. جب میچ میں when you needed 24, when there were 24 runs needed of 18 balls, so the match was a knife edge. Does this loss highlight the need for Karachi to reconsider Hassan Ali as a death bowler, or was it simply a case of Hassan Khan being unstoppable tonight? Over the last few years, Hassan Ali has the second lowest economy rate and one of the best strike rates in the PSL at death. تو آئی تھنک تھوڑی سی حسن علی کے بارے میں تھوڑی سی یہ ذرا زیادتی ہوگی اگر آپ انہیں یہ کہیں گی. بلکہ جو ایک اسٹینڈ آؤٹ فیچر حسن علی کے لیے یہ بھی رہا ہے کہ وہ جو آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ان کے پاور پلے کے نمبرز اتنے اچھے نہیں تھے، وہ قدرے بہت بہتر ہوئے ہوئے. حسن علی از ان آر اوپینین
in our collective opinion, the best fast bowler in Pakistan. And he's one of those rare fast bowlers जो पाकिस्तान में हैं जो किसी भी फेस पे बॉलिंग कर सकते हैं. तो हम तो बल्कि हमने पिछले मैच में जब वो बीमार थे हमने उन्हें बहुत मिस किया था. तो आज भी हम लोग अगर इस तरह के मैच में टाइट मैचेस में अंदर थे तो दैट वाज बिकॉज ऑफ ज़ैम्पा हसन अली एंड अब्बास आफरीदी. वेलकम हैदर भाई. अस्सलाम वालेकुम. आप एक कराची किंग्स के रीबिल्डिंग फेज़ में आपने ज्वाइन किया और टीम को स्लोली बिल्ड कर रहे हैं. अभी इस साल वी आर सीइंग एहसानुल्लाह इज़ बैक. तो पर्टिकुलरली विद एहसानुल्लाह इस कॉन्टेक्स्ट में, रीबिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में, एंड फॉर द प्लेयर पर्सनली हिमसेल्फ ही हैज़ हैड अ बैड टाइम इन द पास्ट विद हिज इंजरी एंड ऑल. तो वो एज अ प्रोजेक्ट आप कैसे देख रहे हैं एहसानुल्लाह को? और ऑल्सो टॉक अबाउट साद बेग बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज़ पोटेंशियली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एंड विकेट कीपर्स आउट देयर जो नीचे सिस्टम से आ रहे हैं, लेकिन उनको उस तरीके से वो पसीराई नहीं मिली जो कराची किंग्स उनको दे रही है. तो दोनों के बारे में अगर थोड़ा बहुत बताओ. देखिए, साद के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि साद का तीसरा साल है कराची किंग्स के साथ. पिछले साल उन्हें ज़्यादा मौके मिले, इस साल तो वो हमारे स्टार्टर हैं और मैं उन्हें भी बहुत दाद दूंगा. वो काफ़ी हद तक आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं. यूजुअली ही इज़ अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन. साद बेग इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ फिनोमिनल, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग विकेट कीपर बैट्समैन. अगेन कराची के लिए तो ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट. मैं अभी ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर आप T20 या वाइट बॉल में भी नहीं भी देखते तो आई थिंक इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आप उन्हें रेड बॉल में तो ज़रूर देखेंगे. उनका जो मतलब अगर कोई बंदा एक सीज़न में 1 लाख रन्स कर रहा है, मतलब एग्जैजरेटेड है, इससे पहले कि आप सहेंगे 1 लाख कह दिए मैंने, तो ही डेफिनेटली डिज़र्व्स अ चांस. तो साद बेग तो हैज़ शोन हिमसेल्फ टू बी वर्दी ऑफ द PSL लेवल. एहसान, देखिए, एक तो मैं पहली बात की कह दूँ, मैं रीबिल्डिंग करने आया था 2 साल पहले. अब रीबिल्डिंग नहीं है. हमारा लास्ट ईयर हम लोगों ने अपने टारगेट्स 3 साल से पहले बहुत बेहतर कर लिए थे. अब वी शुड नॉट फाइंड एनी एक्सक्यूजेस फॉर आवरसेल्व्स. अब रीबिल्डिंग का फेज़ नहीं है हमारा. हमारी कोर काफ़ी हद तक इंटैक्ट है और अब वी शुड बी अ फ्रेंचाइज लाइक कराची शुड बी परफॉर्मिंग एट द वेरी वेरी टॉप ऑफ द PSL. सो रीबिल्डिंग वाला इज़ नो लॉन्गर देयर. एहसानुल्लाह का मैं ये कहूँगा कि आज जब हम उसे कैप दे रहे थे तो मैं थोड़ा सा देते हुए तो एक चीज़ थोड़ी सी रियलाइज़ हुई, जो बहुत अजीब मुझे लगी, वो ये थी कि लास्ट टाइम जब एहसानुल्लाह खेले थे PSL में तो वो 2023 था और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और उसके बाद से वो PSL नहीं खेले हुए. उसके पीछे आई नो उनकी इंजरीज़ का भी रीज़न रहा है, उनकी रिहैब ख़राब होने का भी रीज़न रहा है, बट ही इज़ नाउ ग्रेजुअली कमिंग बैक इनटू द रिदम. अभी भी उन्हें अपनी मुकम्मल रिदम में आने में काफ़ी हफ्ते लगेंगे, लेकिन वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन हिम. एंड आज भी जो पहला ओवर जिस तरह का उन्होंने किया 146 तक वो गए हैं. कहाँ पर हम सुन रहे थे कि अब वो एक 35 से ऊपर भी नहीं कराएंगे. तो ही इज़ देयर, बट आई थिंक सर्टन प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, राइट सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें वो प्रोवाइड करें. लेकिन अभी इस वक्त पहला फोकस हमारा ऑब्वियसली विल बी टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन मूविंग फॉरवर्ड. अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना आरिफ. सवाल मेरा ये है कि कराची किंग्स काफ़ी स्टार्ट में हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही थी, पॉइंट्स टेबल पर मुसलसल राज कर रही थी. इवन लाहौर कलंदर्स जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन हैं, उनके होम ग्राउंड में कराची किंग्स ने उनको हराया. कराची किंग्स को अपने होम ग्राउंड में आखिर क्या हो गया है? दूसरा मैच हार चुके हैं पॉइंट्स टेबल पर टॉप करने के बाद. अब ये दूसरा मैच वो हार गए, जहाँ उन्हें कम बैक करना चाहिए था आज फिर वो हार चुके हैं. तो इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें एक तो पहली बात ये कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है आपका ऐसी सूरत हाल में. लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ जी, हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा था. और जिस तरह पहले भी एक बात पॉइंट आउट हुई है कि अगर आपको लगता है कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं थी तो बट एज अ ग्रुप, एज अ टीम, वी वर स्टिल डूइंग वेल. कि क्या नाम है, वी वर एबल टू ग्राइंड आउट रिजल्ट्स. थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई थिंक ये जो वक्फ़ा आया था बिटवीन आर मैच नंबर 3 एंड मैच नंबर 4 वो बहुत ज़्यादा था. फिर दूसरा ये कि जब हमारे प्लेयर्स जो पिछले मैच के लिए जब हम तैयारी कर रहे थे तो उससे पहले काफ़ी प्लेयर्स फुली फिट नहीं थे, 100% फिट नहीं थे, वायरल फैले में हैं, वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं बीच में हमारे लड़के. बट दैट इज़ स्टिल नॉट एन एक्सक्यूज़. लेकिन हमारे लिए काफ़ी हद तक ये रीस्टार्ट ही हुआ है टूर्नामेंट का. तो वी विल ट्राई कि जल्द से जल्द अगर हम टर्न अराउंड करें, क्योंकि ये PSL इज़ अ वेरी अनफॉरगिविंग लीग. आप 2 मैचेस हारते हैं तो प्रेशर सारा आप पर आ जाता है.
तो इसलिए वी विल ट्राई टू टर्न द रिजल्ट्स अराउंड. ठीक है जी. पीएसएल में हमने देखा पहले ओल्ड राइवलरीज जो चलती. ऑफ कोर्स सर. अच्छा, पीएसएल में इससे पहले ओल्ड राइवलरीज चल रही थी, हम देखते थे कराची लाहौर. अब नई टीम्स आई हैं, तो अब कराची हैदराबाद दोनों तो वैसे फ्रेंडली सिटी हैं आपस में, कोई लोकल लेवल पे भी कुछ नहीं है. तो आप लोग क्या देख रहे हैं, कोई राइवलरी आगे बड़ी बन सकती है या नहीं? क्या उनकी तरफ से एग्रेशन? आज हम देख रहे थे कि क्योंकि क्राउड ऑलमोस्ट सेम शेयर होगा, तो वो उसमें आप लोग क्या उसको किस तरीके से होगा? देखिए पीएसएल के लिए इस टाइप की राइवलरीज अगर क्रिएट होती हैं तो दैट्स अ गुड थिंग. फैंस की इंगेजमेंट बढ़ेगी, फैंस की इंटरेस्ट बढ़ेगा. लेकिन हमारे नज़दीक एवरी मैच इज़ इम्पॉर्टेंट. वी हैव टू टेक एवरी मैच ऑन इट्स डे. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हैदराबाद फॉर रिकॉर्डिंग देयर फर्स्ट विन. हम कराची वाले आई थिंक बहुत जेनरस होस्ट्स हैं. तो वो वाला एक हो गया. लेकिन एज फार एज ओवरऑल राइवलरी कंसर्न्ड अभी हमने इतना कुछ पे सोचा है नहीं. जी सर. Sorry, I didn't understand that he's going to ask the question. Please don't. So, okay. I'm Zubair from Express News. My question is regarding David Warner. उसके हवाले से थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए. तो क्या होप्स हैं नेक्स्ट मैच में जो है वो दोबारा आएंगे एज ए कैप्टन? और अगले जो मैचेस हैं आपके बड़े टफ मैचेस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि ज़ाहिर है कि आप लोग इंशाल्लाह रिवाइव करेंगे. तो क्या आपकी क्या होप्स हैं, प्लीज़ बताइएगा. थैंक यू. पहले जी आपका थैंक यू फॉर आस्किंग द डेविड वार्नर क्वेश्चन. मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि मैं नहीं चाहता क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों, क्योंकि आई गेस पहले ही मीडिया में लेकर काफ़ी ज़्यादा बीच में पहले कुछ हमारे से लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही और हमें ख़ुद भी नहीं पता. डेविड वार्नर का ये वजह कि ही हैड अ वेरी वेरी सोर बैक और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था उनकी बैक में. आज जब वो उठे, उन्होंने कल जिम में कोई वर्कआउट वगैरह इस तरह किया है जिसकी वजह से वो आज बिल्कुल भी उसके लिए रेडी नहीं थे. तो अभी भी हम बल्कि उन्हें मॉनिटर करें, ट्रीट करें ताकि वो हमारे नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहें. हमारा अगला मैच 16 तारीख को है, तो हमारे पास कुछ दिन है. तो ऑब्वियसली व्हेन डेविड वार्नर विल बी फिट, ही इज़ द कैप्टन. तो ही विल, हाँ जी, तो होपफुली दैट विल बी द केस व्हेन द नेक्स्ट मैच कम्स. तो हम तो अभी तक इसी तैयारी से हैं कि ही शुड बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैच. उम्मीदें जी यही हैं कि पहला एम तो हमारा यही है कि हमने अपनी जगह टॉप 4 में बनानी है. ये इन 2 डिफीट्स के बाद ख़ास तौर पे जो लास्ट डिफीट थी वो काफ़ी बड़ी डिफीट थी. तो नेट रन रेट पे हमें डेंट तो काफ़ी पड़ा है, लेकिन अभी भी वी आर स्टिल कम्पीटिंग फॉर द टॉप 4. और पहला एम तो यही है कि हम प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करें और फिर उसके बाद वील टेक ईच मैच एज इट कम्स. लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हमारे अगले 2 अपोनेंट्स हैं वो एक बहुत अच्छे रन पर जा रहे हैं. तो इट विल बी अ टफ चैलेंज, बट वी बिलीव दैट वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द टूर्नामेंट, सो वी शुड बी कम्पीटिंग विद देम.